saya akan tunjukkan dengan kamu cara pembuatan lihing. Nama dia dalam bahasa dusun lihing. So the first ingredient that you will need is the yeast. Ini nama dia sasad ataupun ragi dalam bahasa dusun. Ataupun kadang-kadang nama dia lilitan ya, sebab dia satu lilit besar. Ini diperbuat daripada pulut, beras pulut yang dia rendam. Kemudian bila dia lembut, dia akan ditumbuk ya, sehingga dia menjadi paste, like a paste, macam tanah liat, macam clay. And during the crushing process, they mix it together with sugar, gula. Everything dia akan roll into macam begini, coin shape, and then dia akan keringkan. Dia mesti kena matahari 3 hari ya. And after dia kena matahari 3 hari, when they are dry, they will crush this again. And then dia akan kasih jadi powder. Dan dia ambil, sekali lagi, beras dia mesti beras tempatan. Tidak boleh pakai beras import. Macam Jasmine Supervive kah, Vietnam like Super Basmati rice kah, India rice kah, tidak boleh. Dia mesti local rice mixed together. And then dia akan simpan di dalam tajau. Ya. Tajau. Tajau di dalam macam ni ya. Ataupun kalau zaman sekarang clay pots like this are very hard to come by, so dia akan simpan pakai baldi saja atau bisin. Itu yang modern pakai baldi atau bisin lah. Itu sangat populer ya di kalangan sekarang. Dan lagi And then murah. after that ya, this is basically how they look like. Lepas tu dia sudah okay lah. Tapi normally for the native of dusun, they love to add extra flavoring. Some people they love like smoky, bitter taste, so they add tobacco into it. No chemical added, organic basically. And then bila sudah dia cure the tobacco, dia akan ambil minyak dia lah. Minyak dia yang warna macam like brownish color, mixing the flavoring together. Tapi tidak semestinya tobacco lah. Okay, so ada yang mau try? Boleh try ya? Ini beras campur, ini tiada, there is no tobacco additive into it together. So if you like to try, bolehlah mencoba. Try. Inilah, mau? Try. Boleh pak? Orang morot ini kalau ini. Kalau minum banyak tu pening ke? Kuning. It's like wine. Dia macam Liquor. Ya. Nah, dia rice wine basically. Yes. After this, we will drink liquor. Sabahan liquor. Okay, everyone drink first, Okay. and then we'll move on to kita punya second. Sumandak and Peri Lombok. Yes, yeah, we are both alcoholics together. Hey, three. Oh, three, don't forget me. Oh, dia memang mau tekan sambil dia gusuk lah. Mungkin immediately ada asap sudah smoky already. Biji. Dia boleh buat api kan? Kalau saya buat api 3 jam. Asik. Woi, asap. Woi, mantap. Okay, basically that's the end of our part here. Kita akan bergerak pergi rumah lain lagi. Thank you so much. Dia punya penempatan di bahagian utara
Martamarulu, Likwati, kamu kena pergi Tandik. Ini antara perkampungan orang ataupun tidak. Kalau kamu drive, dia mengambil masa dari kurang 5 jam untuk drive di sana. Jalannya berbukit-bukit, the terrain is winding road. Ya pakai aduan, gong buat pakai tangan semua. Sehingga hari ini tradisi itu masih kental. Kalau kamu pergi Kudat dekat kampung Sumangkap, daerah kecil Sumangkap, ada satu kampung ini, dia punya signboard gong besar. Dalam kampung itu ada 6 generasi keluarga yang sehingga hari ini masih membuat gong pakai tangan. Ini pula namanya Lun Daya. Ini 2 perkataan. Lun maksudnya orang, Daya maksudnya ulu sungai. Lun Bawang pula saya mesti tahu apa sudah kamu pikir. Lun ialah orang, Bawang ialah Lun Bawang maksudnya orang ulu ataupun orang kampung. Ya, Lun Daya adalah yang kelima terbesar di sana dan dia terkenal sebagai salah satu suku yang mengamalkan adat Kayau. Kamu tahu apa itu adat Kayau? Memburu kepala. Itu dipanggil adat Kayau, pangayau ataupun kasau, headhunter. Itulah maksudnya. Lun Daya salah satu pengamal pemburuan kepala. Dia bukannya Lun Daya saja, ada banyak lagi, tapi Lun Daya yang terkenal. Ya. Ada satu lambang dan logo ataupun simbol yang membedakan dia dengan suku orang lain. Sebab orang Lun Daya ini dia di bawah rumpun kategori ulu, orang ulu. Termasuklah Penan, Bidayu, Kayan, Timan, Dayak, Murut, dan juga suku-suku yang lain. Bajau, 90% dia punya rider, 90% mana-mana penunggang lumba kuda semuanya daripada Bajau, 90% ya. Champion dalam naik kuda. Lepas tu yang the second type of Bajau, dia sangat popular, dia terkenal hampir seluruh dunia. Dia punya itu diving punya skill. Kalau kamu pernah dengar National Geographic ataupun dia punya BBC documentary ataupun survivalist punya channel, punya program, banyak cerita tentang Bajau. Even Joe Rogan Experience, dia punya podcast tentang pasal Bajau. Sebab kebolehan Bajau ini menyelam ya. Kalau dia masuk dalam air, bila dia menyelam dalam air, dia boleh tahan nafasnya sampai 10 minit satu kali in a single dive. Dan kalau pekerjaan dia diver, dia akan ambil 3 hingga 5 jam menyelam dalam air setiap hari. Ya, itu kalau pekerjaan dia sebagai seorang penyelam. Itulah Bajau punya life lah. Dia kebanyakannya fisherman, nelayan ya. Oke, di sini kita ada tukang masak kita, Mr. Rams, Opa Rams ya. Alright ya. Dia akan buat masakan untuk kamu. Ini dipanggil kuih jala ataupun kalau di Semenanjung nama panggilan dia kuih karas ataupun cakar ayam. Nama panggilannya dia ada macam-macam nama. Dia punya tepung ialah tepung beras dan juga gula. Kemudian dicampur dengan air, and then minyak dia sebab Bajau ini tinggal pesisiran pantai. Jadi minyak dia pakai minyak kelapa lah. Tapi sekarang ini kita gunakan minyak cabut. Menyedapkan makanan dari zaman silam. Ya. So this is basically how the textile is made, how the clothing is made. It's from natural material. The name of the material is talun. In our native language, yeah. And then the process is by pouring water, and then they will crush them like this. This is how they do it. Crush them, around how they say it, and then they scrape it off using a sharp bamboo. But this is still with the latex, yeah, the sap, the getah, yeah. The latex. So in order to remove the latex, they have to put them on running water, like a 24 hours. And after 24 hours, bring it up to the surface, and this is how they look like when they are finished. Like this, like the one.
Dusun ethnic group, they are known as Gayang. My favorite weapon so far is Gayang because they look like samurai and they are longer than this. Yeah? But this is basically how they look like. This is still very basic to me because I saw already the real one, the more attractive one, a lot of decoration. This is actually a left-handed sword because the exterior blade, the second blade is supposed to be placed inside. It's supposed to be hidden. Yeah. This is another blade. Yeah. Another knife. Yeah. So it's supposed to be inside. So it's put out like this. Yeah. Not like this. Yeah. So this is a left-handed sword. This is how they open. This is how they look like inside. Yeah. Yes. Yes. Be careful. You want to try? Yeah. Sorry. Sorry. Yeah. Utang to be kaya. Yeah. You can cut watermelon. You can, but this.